napaldo na kini usa ka 68 anyos nga lolo nga mag-uuma sa nag-sideline ni sa illegal ka sugal particular na ni ka sweltres number games nadakpa ni siya sa bitbas operasyon sa itong katapulisyan mag-alas 6 kagabi dito ni sa bukirang lugar sa may barangay Dugyan lungsod sa Dalagit si Lolo Martillo sa 68 anyos nag-sideline ni pag pangisyo o mga illegal number 12 racing games dihang palitan siya sa usa ka kunuhay customer niya apan na police dito bali og 50 pesos ang ilaga giapusta ibagduka ni usa ka numero inungdad nga si Lolo Migisio Sam inungdad nga napustasa ni siya o nakuha dito siya nga posisyon ang cash usab nga 500 pesos nga dito ang alin sa og illegal nga sugal ang illegal number 20 games sa Ginos Mayo sa kapulisan diya sa lungsod sa Dalagit sumapa ni Pulisya Major Vincent Susugado ang hepe sa Dalagit Police Station ito Gainabi nawa magkapakita kinig sa 68 anyos nga lolo o mga dokumento or permit ano na pagtugot niya pagpagdagan sa maog illegal nga sugal hinungdan nga napustasan. Ako sa perguama lugo niyo sa GMA, di wala mo super radio Cebu, palitang totoo.